Kunin mo ba? Kunin mo? Sige. Kasi mamaya, daanan mo na lang. Hindi ka na ba makakabalik mamaya? Wala ka na eh. Okay, back to the ball game. Alis ako pre. Paano sa palos pala? Dali muna. Bigyan ko sa'yo pera. Kaya ano? Ah, sige. Sige na. Abono ako muna pre. 1K ba na? 1K? Sige. Ito na. Okay, yun na po. Kuya Bravo. Linalpas, nakuha ni Kuya Bravo. Ivan, pukulan 3. 3 points. Kuya Bravo. Wala. Rebound ni Joshua. Kuya Joshua, Kuya Judray. Ropas. Up, out of bounds. Sumama kay Mari. Mark. Nasa baba. Nakuha ni number 26. Number 26 to number 28 to number 9, number 1. Joshua. Joman. Libre. Not good. Rebound niya ulit. Kuya Justin Umege. Pinasa sa left wing. Joshua. Number 20. Wala. Rebound nila. Pinasa kay Ray. Behind the back pass to Kuya Charles. Wala. Binato kay Ivan. Ivan, nagmamadali. 2 points. Okay, out. Labas na muna, labas. Score ko, ano ito yung score? 3-1. Sino lamang? 3-1, 3-1. Spigo, ang ganda naman nun. Sinuwala. Justin, lapas to Ivan. Safe by number 26. Rebound. Pinasa kay number 8. Natapik. Binato. Kay Kuya Charles. Kuya Charles, tumukol. Wala. Rebound ni Ronald. Nakuha ni Kuya Justin. Nice line. Bunny. Layup. Wala. Binato. Grabe naman yun. Nakasupal. Not for today. Oh. Ay, nasupal din. Bumawi mo ampe. Nakuha na kay Brabs. Kuya Brabs. Inabot yung bola. Kuya Charles. Dieter nagmamadali. Reverse layup. Yan. Grabe naman talaga yun, no? Grabe yun. Mapakitang kilas. Score na 5-6. 6-3. Juray. Wala. Rebound ni Walter. Oyensi. Essie. Step up. Wala. Rebound ni Charles. To Dieter. Dieter. Spin move. To Ronald.
Junrey, hesitate. Pass. Uy, grabe yun. Parang tinirdrap lang. Wala. 6-4 po. Lamang po ng dalawa. Ganda ng crossover. Step back. Short lang. Ivan. Dalawa. Kontra sa isa. Benet. Ano score? Ano score? Nakuha ulit. 7-4 na. Grabe kay Ronald. 7-5. Buwan sa camera pre. Nahirapan. Kumalaki. Number 20. Grabe na yung teamwork. Bakit na ba tuhod? Step up. Bravo. 8-6. Naki-appear lang, tapos hindi na bumaba. 9-6. Bravo. 3 points. 8-9. Sponsored by Service Richmond. Step one. 3. Forward of the time. 0-9. Isa ka pa. Bravo, long shot. Wala, 3-1 yung wall. Huli. Good now, good. Ay! Wala. Wala. Anthony. Liam. Wala. 3-1 niya. Pinasa na ito. 3-1. 2 points. Over 0. Bravo, lepas Twitter, pulang sama. Bravo, ini 1-0, pengampunan bisa. Jadi, back, pulang, short. Junrey.
crossover. Right hand, rebound yun yung one. Gawal yan, pinasa. Point one. All one. Ay! Dito. Oy, grabe spinog yan. 2-1. 12-11. Just beat, point one. Number 20. Inabot. Out of bounds. Kuya Bravo. Bravo. Pinasa kay bola. Dalawa. 3-1. 30-11. Papasap ka rin pala. Hindi pa nung una. Hintay ka lang ako eh. Ang gusto pa Jadi pulang bola. Bola kita. Bola. Kedua sa kanan. Lamang na bola yung loob. 41. Kuya Walter. 42. Dahil hindi nakuhanan. Shot. 52. Ang ulit. Bola. Uy! Crossover! Nadulas. Skor natin 15-12. Favor of Team Bravo. So, Tubig. Alam mo ha? Pero maaga pa eh. May noto pa lang. Kusing-kusing na lang ako. Stars 3 point. Up, Na! May laki na kaputi. 5-point lead na po. 17-12. Hello. Isang pa ba? Hello. Realito. Tubo yan. Bravo. Wala. Rebound ni Gagaskin. Pinaka pa number 26. 26 bulan. Not good. Rebound ni Gagaskin. Gitar. Dari pas. Dari today. Bulan. Verdi. Uy! Ano ang tanggalin? 13, 8. 5 point lead to 9. Gunay. Pasu Bravo. Bravo. And good shot. Just Sushi. Wala. Second personal foul. 18. That's great. He does pass to 3 points. Good night.
Pinatokay ay naman. Bravo. Nagkakaroon na. 84. Judre. Bitawan. Looking for a pass. We have pass. Last pass to defense. Charles. Charles. Wala. Rebound. Di ko yan. Water. Score natin 18-14. Yeah, bravo. Peter. Pulang. Terima kasih Jesse. Satu tiga lima. Galito, easy 1 point 5. 94. Alamat 31. Joshua, Walter, Lidua. Rebound ulit. Kerap. 40. 18, 19. Kuya dito nagtatapon. Sayang oras, tuloy nyo na yan, oh. 1 to 30 na yan. Labas daw na. Good na. Here. Good right. Good right. Good right. Peter. Ready. Pass to Bravo. Perfect. 3 points. 21. Agad nyo na sa 30, wala nang kasunod. Sagay nyo na sa 30. 30 na. 30. Rebound. Wala. Rebound ke Jesse. Ulu bawah. Aiman number 96. Isaac. Take. Lanjut. Short. Kita. Kita. Bravo. Bravo. Kita. Charles. Wow ini. Jesse. Wow nampak. Brunei. Second personal foul. First team foul. Penalty. Vince, tignan nyo yung gamit dyan, ha. DJ, bawian mo. Play. Bravo. Take. Tidak pulang. Bola
Italy. Bravo. Open and weak. 3 points. 25, 80. 7-point lead. Ay! 19, 25. Nasa yung fruit mo? Buti pa hindi ko. Sige yan, pinahali ko yan. Ako wala akong. Up. Huwag kang matapat kayo din. Kaya nga, wala yung ako. Tito Jay, pick and roll, huli. Good, Joshua. Pinasa kay Ivan. Ivan, biling. Biling. Short. Out of bounds. Ang score, 27 or 25? 25, no? Kami, isa pa daw. Isang game pa yan. 1 to 50. Sino ulit ang score? Sino ang score niya? Dos. Ano ang time nyo? 25 na. Sino ba na? Huwag na. Huwag na ba? Huwag na? Nakuha ni Joshua ulit. Apat na steal. Tinira ni Joshua. Wala. Rebound ni Ivan. Ivan, take. Wala. Rebound ni Justin. Si Justin, bumay ka. 20, 25. Alam, hindi ko narinig. Kailan yan? Yung tayo naman tarot niya ko. Kaya marayo ka ng... Galino, Tomosover. Atanggal. Pinasal kay Bravo. Kay Bravo. Pinaliwa. Grabe. Yan kayo nakarata 26, 20. Counted one and counted. Free throw, 2 points. 25, 20. Kay Bravo. Bulat. Kay Joshua. Panos, Blancos Families. Wednesday, Inuran sa bitawan. Pinasa ulit, Juan Cookers. Charlie, Jundre. Hey! 26-0 po tayo. Ano na? Ako, nakarating ka sa laptop ko. Nakita niya si Mia ka? Pause sa kuya niya. First personal Fight foul. lang tayo eh. Ayaw mo naman. Ay, nabak 5 man. Iniwan nyo kami sa 5 man yun. Joshua. Rick. Tama na. Pinatulog yung Bravo. Takbo niya, guys. 27-0. Dito na po naman. Sige lang. Wala. Rebounding. Jundre. Jundre, shoot. Hesitate. Rebound. Rebound ulit. Reverse. 20. 20. Naka-2 game pala kayo. Naka-2 game pala kayo. Sila pala. Medyo si... Rebound ni Galino. Ikaw. Ano naglaro? Naglaro ka ba? Oo. Nag-control ka pa pala? Bravo. Set up fake. Last.